Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, ya setelah sekian lama akhirnya akan ada video baru lagi. Jadi buat teman-teman yang akan persiapan program Au Pair Mädchen ataupun Au Pair Junge, kalian bisa simak video kami kali ini karena di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pembahasan soal-soal ujian A1. Nah, kebetulan soal yang saya punya ini itu merupakan soal tag ya, jadi bukan soal Gute. Kalau mungkin di Indo kalian kenalnya mungkin hanya Gute ya, tapi kalau misalnya kalian ujian di Jerman, itu juga ada beberapa jenis-jenis ujian seperti tag, WSD, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan perhatikan bahwa untuk untuk A1 ini pembahasan kali ini kita akan langsung ke soal heurannya. Nah, di sini di ujian tag ini akan ada beberapa soal heuran. Tel A, tel B, dan dari soal nomor 11 sampai soal nomor 26. Nah, bagaimana sih cara menjawab soal heuran ini? Pertama, kalian harus benar-benar bisa berkonsentrasi dengan baik supaya kalian mampu untuk memahami atau mengerti dengan jelas apa yang diucapkan atau apa yang kalian dengar gitu. Nah, kemudian setelah kalian mampu konsentrasi dengan baik, apalagi yang harus kalian lakukan? Nah, kalian harus punya kemampuan kosakata yang cukup. Minimalnya kosakata A1 itu kalian harus miliki ya. Karena nanti dari heuran atau audio yang kalian dengar itu akan ada kosakata yang harus kalian ketahui. Nah, untuk tel A ini hanya akan membawa salah atau benarnya. Salah itu false, benar itu richtig, atau plus untuk salah itu minus. Seperti itu. Nah, soal A1 berbeda dengan B1 ya, karena kalau A1 itu masih ada pengulangan. Artinya, audio atau satu soal diputar sebanyak 2 kali. Sedangkan di B1 kalian hanya dapat mendengarkan 1 kali putar atau tidak ada pengulangan soal. Oke, kita lanjut untuk ke soal nomor 11. Nah, tipsnya satu lagi sebelum kalian mendengarkan audio yang diputarkan oleh prover atau penguji di satu ujian nanti, kalian harus membaca soalnya satu per satu. Ingat, satu per satu. Tidak perlu membaca secara keseluruhan karena kalian harus konsentrasi ke satu soal dulu. Oke, berikutnya setelah soal nomor 11 selesai, baru nanti akan ada jeda waktu 1 menit untuk membaca soal nomor 12. Nah, kemudian apalagi yang perlu kalian lakukan? Garis bawahi apa yang ditanyakan atau clue penting yang wajib kalian cari jawabannya. Nah, garis bawahi. Supaya apa? Di saat kalian hilang konsentrasi, kalian akan terfokus dengan apa yang kalian garis bawahi. Jadi tidak perlu lagi membaca dari awal sampai akhir. Itu akan mempersingkat waktu ya. Jadi sangat-sangat saya sarankan untuk menggaris bawahi inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Oke, kalau kalian siap untuk memulai mengerjakan soal-soal heuran ini, berikut ini juga saya akan jelaskan pembahasannya, kenapa jawabannya richtig atau false, atau kenapa A, kenapa enggak B, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian silakan ikuti dan simak video ini baik-baik. Hören, Teil A. Lesen Sie die Aufgabe. Hören Sie dann den Text. Markieren Sie die richtige Lösung, richtig, plus oder falsch, minus, auf dem Antwortbogen. Sie hören den Text zweimal. Nummer 11.
Hallo, hier ist Andreas. Du, ich bin krank. Ich kann dich heute nicht besuchen. Vielleicht morgen oder übermorgen? Wir telefonieren. Hallo, hier ist Andreas. Du, ich bin krank. Ich kann dich heute nicht besuchen. Vielleicht morgen oder übermorgen? Wir telefonieren. Nah, dari audio tadi kita sama-sama dengar bahwa di dalam telepon dia bilang, ich bin krank gitu katanya. Krank itu kan sakit kan. Pernyataannya di sini, Andreas geht es heute nicht gut. Nah, kabarnya Andreas hari ini tidak baik atau tidak sehat. Kata lain dari krank atau sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini menjawabnya richtig, itu jawabannya betul. Nah, tapi kalau misalnya kalian atau teman-teman menjawab false, salah, nah jawabannya salah, artinya bukan sesuai dengan yang ada di hören atau di audio ya, karena di audio sendiri itu dijelaskan ich bin krank, ich kann die nicht heute besuchen, vielleicht morgen gitu katanya. Nah, heute itu kata lain dari gerade atau kata lain juga dari misalnya diese Moment. Nah, heute, hari ini, otomatis jawabannya itu adalah richtig. Nah, sangat mudah ya. Jadi kalian hanya perlu mengetahui kata lain atau persamaan kosakata dari kata-kata kerja atau kata sifat yang ada dalam bahasa Jerman. Seperti itu. Nummer 12. Liebe Kundinnen und Kunden, wir schließen in 10 Minuten. Morgen früh sind wir wieder ab 8 Uhr für Sie da. Liebe Kundinnen und Kunden, wir schließen in 10 Minuten. Morgen früh sind wir wieder ab 8 Uhr für Sie da. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 12 atau nomor 12 situasinya, Sie sind in einem Supermarkt und hören eine Durchsage. Durchsage itu sama dengan informasi atau pemberitahuan ya. Nah, kemudian apa sih yang ditanyakan? Der Supermarkt öffnen morgen um 10 Uhr. Öffnen, open atau dibuka. Morgen, besok. Jam 10. Nah, sedangkan di audio atau hören kita sama-sama dengar bahwa yang diinformasikan yaitu schließen in 10 Minuten. Schließen itu kata lain atau lawan kata dari öffnen. Kalau öffnen buka berarti schließen tutup. Nah, tutupnya 10 menit lagi. Jadi, sedangkan di sini pernyataannya buka besok jam 10. Otomatis sudah salah konsep ya, artinya udah salah pemahaman yang ini. Kemudian disampaikan lagi, morgen sind wir ab 8 Uhr für Sie da. Morgen früh katanya, besok pagi kami jam 8 gitu kan, ab 8 ada untuk Anda gitu katanya, artinya sama kata lain dari offnet gitu. Jadi bukanya itu jam 8 bukan jam 10. Yang jam 10 menit itu tutupnya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai salah memahami konsep atau pernyataan yang ditanyakan dalam situasi hören. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Jadi otomatis ini jawabannya false. Kalau misalnya teman-teman jawab richtig, berarti teman-teman perlu memiliki kemampuan
atau pemahaman kosakata bahasa Jerman yang ditingkatkan lagi. Artinya banyak kosakata yang mungkin teman-teman perlu hafal, perlu ingat gitu. Jadi supaya bisa memahami konsep atau dari situasi yang disampaikan dalam pernyataan hören atau audio. Oke, kita lanjut ke Situation nomor 13. Nummer 13. Liebe Fahrgäste, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir treffen uns wieder in einer halben Stunde, also um 3:30 am Bus. Sie können jetzt aussteigen. Liebe Fahrgäste, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir treffen uns wieder in einer halben Stunde, also um 3:30 am Bus. Sie können jetzt aussteigen. Oke, kemudian Nummer 13. Situationnya, Sie sind in einem Reisenbus. Reisen itu artinya perjalanan, jalan-jalan, bus ya. Jadi bus perjalanan atau bus pariwisata di sini kata lainnya. Und hören eine Durchsage, mendengarkan informasi atau pernyataan. Der Bus fährt di sini 16:30 weiter. Nah, 16:30 ini artinya adalah 4:30 ya. 4:30 itu kata lain dari halb fünf. Halb setengah, fünf, 5. Nah, apakah pernyataannya ini benar atau salah? Seperti yang tadi kita sama-sama dengar, di dalam pernyataan atau hören, kita mendengar bahwa Liebe Fahrgäste, wir machen jetzt eine kurze Pause. Artinya adalah kita sekarang melakukan kurze Pause itu istirahat sejenak ya, atau istirahat sebentar gitu. Wir treffen uns wieder in einem halben Stunde. Kita ketemu lagi atau kita ketemu kembali 1,5 jam lagi gitu katanya. Also um 3:30. 3:30 itu artinya adalah 15:30 ya. Kalau di sini 4:30 16:30, kalau 3:30 berarti 15:30. Ambus katanya. Di mana ketemunya? Di bus. Sie können jetzt aussteigen. Anda bisa turun gitu katanya. Nah, di sini otomatis pernyataan dan yang ada di hören itu tidak sama. Artinya pernyataannya salah. Harusnya kan 3:30 bukan 4:30. Harusnya 15:30 bukan 16:30. Jadi, kalau misalnya teman-teman cara baca jam aja tidak bisa atau singkatan jam, karena singkatan jam atau formal informal itu ada dalam bahasa Jerman. Nah, itu udah dipelajari di Niveau A1. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara baca jam secara formal maupun informal. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi otomatis jawabannya nomor 13 false. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nummer 14. Hallo, ich bin's, Julia. Ruf mich doch bitte schnell zurück. Mein Computer ist kaputt. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Hallo, ich bin's, Julia. Ruf mich doch bitte schnell zurück. Mein Computer ist kaputt. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Okay. Nummer 14. Situation. Sie haben eine Nachricht. Nachricht pesan auf Ihrem Mailbox. Mailbox itu kalau misalnya kita telepon, lagi nelpon orang, terus kemudian nggak dijawab,
terus otomatis kan keputus sendiri. Nah, kita bisa kirim mailbox gitu. Jadi nanti orang tersebut akan mendengar suara atau pesan yang kita sampaikan. Nah, apa nih pernyataan atau yang harus kita cari jawabannya? Julia hat eine Problem. Julia mempunyai sebuah masalah. Nah, tadi kita sama-sama dengar di audionya bahwa Halo, ich bin's Julia. Saya Julia. Ruf mich doch bitte schnell zurück. Ada kata doch, jadi penekanan ya. Telepon saya cepat kembali atau telepon saya lagi gitu katanya. Mein Computer ist kaputt. Kaput itu artinya rusak ya. Jadi apa permasalahannya Julia di sini yaitu komputernya rusak. Vielleicht kannst du mir helfen. Mungkin kamu bisa bantu saya gitu katanya. Jadi, kalau komputernya kaput atau ada satu benda yang kaput itu otomatis sebuah problem ya. Nah, untuk situasi nomor 14 jawabannya adalah richtig. Kalau ditanya apa problemnya yaitu komputer kaput gitu, seperti itu. Nah, oke, untuk nomor 11 bis 14 itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi kalian cukup untuk memahami kosakata bahasa Jerman yang ada, standar A1 atau standar A1. Kemudian sering-sering menghafal kosakata atau sering-sering mengingat atau membaca ulang dialeks maupun teks yang ada dalam buku Netzwerk A1. Karena semua gramatik yang kalian pelajari di A1 maupun kosakata yang kalian pelajari di A1 itu keluar di dalam ujian, baik dalam ujian TELK maupun ujian Goethe-Institut. Seperti itu. Oke, di video berikutnya kita akan membahas soal huraian lanjutan, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang sekiranya mungkin sedang atau akan mengikuti ujian Goethe maupun ujian TEK, karena ini sangat bermanfaat sekali. Dukung terus channel ini untuk kami selalu siap memberikan video-video terbaru dengan informasi yang sesuai dengan kenyataannya, yaitu ini adalah benar-benar soal ujian yang diujiankan dalam sistem ujian TEK seperti itu. Oke, kita ketemu di next video berikutnya. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.